अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों यूट्यूब दे संगती भरा सारे की जो सारा मज़ा नहीं करने का मैं तो हूँ हारे ले आता मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं थोड़े वास्ते कितनी आपको नहीं शॉपिंग करेगा भैया सारा को अपने तजर्बे से दसा कहने पैसे हराम तो हाँ तो लिफ्ट ही नहीं करा देता है। अच्छा दोस्त सारे मेरे संगती मुतवज्जे थी ये बड़ी ही मज़े की शायद खावन लगा मेरे नाल भाई शायद कैमरे से नहीं कोई और तो मैं तो चेक करा ना ये आज बात में नवा ऑर्डर मंगा ली तो थोड़ी ज़ात वास्ते तो तुसा मैं दसो मैं इतनी ऑनलाइन शॉपिंग करना पिया इतनी जितनी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने थे मेरे सब्सक्राइबर कौन है तुसा सारे मेरी वीडियो एंड तक देखी करो ताकि थोको एक्सपीरियंस थी मैं तो पैसे भरेंदा पिया लेकिन थोको शायद इसे क्वालिटी इसे पे की है ताकि तुसा ही तो पैसे भरो तो ज़रा देख समझ के करो। अगर तुम सारे मेरी वीडियो एंड तक देख सो सब्सक्राइब करे सो दोस्तों को करे सो ताई तो पता लग सके क्वालिटी की है हूँ मैं दोस्त कमला से नहीं जल्द देखो मोबाइल नहीं खड़ा सारे दोस्तों ने दामन डाल सारा तो मैं जेरे मैं खिल दिन गाने कहते ना सारे चुप थी वैसे ना कर तो मेरे नाल साथ दे सो तो मैं तो सारे दामन में न करे सो तो सपोर्ट करे सो तो है कि संगत आज बात ऑनलाइन शॉपिंग की थी ठीक है एक चेक कर रखी है एक ही थी अपने भरा वास्ते ते प्यू वास्ते मैं तो चेक करा लेकिन मैं तो गिफ्ट के रहा गिफ्ट ते दी तो नहीं दिखाना भैया चेक करो इन्हें दी पैकिंग देखिए क्या करवा दी पैकिंग है मजा आ जाए ये सूटा तो कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता दसेंदा ना मैं हे कैसे लेकिन दसी बैठा चेक करो इंटरनेट ए शापर वधा वंदे पड़ींदा सोगा नहीं ये मत कपड़े चुनाव के चिक पे शापर चुनाव के चिक मैं सारे दोस्तों का तावन होया साथ होया तो मैं अगले शॉपिंग कैंची ना कर सकूँ फटे से कैंची ना एक तो हमें दूसरे लेने की बात है ओ माँ ये तो एक कलर आ गया मैं कलर सकती मंगाया बाय बाय ये दो ये ऑनलाइन शॉपिंग करने का फायदा यही को सूट नहीं कर ये हम कलर में शायद मैंने प्यू की उम्र तकरीबन 50-52 साल में जज सी या न जज ये 50-52 साल लगता 35-34 साल का ये ना मोनोग्राम ये पिछले जाता है सारी चेक कराएगा ये सूट की क्वालिटी सूट तो बड़ा नरम है ब्लैंड है मैं आपसे एक दोस्त मैंने हाथ ला चेक करो दसो जो ना जो बैठे हुए जी है सूट जबरदस्त है कलर मैं तो मंगाया ना दू लेकिन कलर ही कोई नहीं ये हूँ चोलों का रोला ना होगा करे भाई ही को जाए दू सूट नो उदा पात में चोलो ते उदा पात में चलो बारा कोई निशानी लगाए सो ये सूट ही वो जी है मटेरियल हिको है ते इना नाल बटन कोनी दीते बाय बटन देने इना बटन कोनी दीते ये वाला पैक करे ना पिया ते इना तस्वीर कहना ते के साथ भले जाके
ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਸੀ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਫੂਟ ਮੰਗਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਟ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਾਤ ਦਾ ਸਾਰੀ ਅਲੱਗ ਖੈਰ ਦੀ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਹੰਡਾ ਵਾਪਰਾ ਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਥੀ ਵੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ تو سارے بہت چنگے تے تو سارے بہت چنگے تو سارے میرے چینل کو مزید اگر دوستوں کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو چنگا آج میں مجنا تہائی ایک بائی پاس ہے انٹرویو واسطے ایک چاچے کو ملنا ہے دادے کو ملنا ہے میں کچھ بزرگوں کو مل کے ہسٹری دسے سا سوٹ آ گیا تے کو جڑے بندے کو ملنا ہے وہ تھوڑا ہائی مصروف انشاءاللہ دعا کرے سو میں دیوار دوسرے نو کوئی ویسا نو کوئی ٹائم دیتا نو کوئی دلسا تو کوئی چنگے چنگے جھائیں دکھائیسا اتنا نزدیک سرچ کرنا تو جرے یہ تو پرانے جھائیں کرنے تو کوئی لکھا ہونا چاہتا لیکن تو پتہ ہے کل کے حالات میں جرا ٹائم بڑا مختصر جان تھی سارا دن پتہ ہی نہیں رکھی میں گزر پہ جائے میں تو وہ کوشش کر سکتا کہ وہ جلد پرانی مقامی جھائیں دکھانا ساری انجوائے کرو رل کے میں انشاءاللہ بزرگوں نے بزرگی انسان بزرگوں کو انسان کی ہسٹری میں دسا کیا کیا قبیلے ہیں کتوں کتوں ہیں کیا ہے کیویں آباد ہے ساری ڈیٹیل دسا بقایا کہ حال میں میرے چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیتا وہ سبسکرائب کر دو لائک کر شیئر کر لو کمنٹس میں چھوٹا لگتا ہے شاید کیویں لگ سکتا ہے اللہ حافظ